Sir Ernst, Liza. 2 minutes, 2 minutes. Good morning sa'yo, Sir JP Ayuyaw, coordinator ng BBC Tarlac. Good morning, paring Matt Gab. Shout out, Super Boinks. And good morning. Ayun, shout out daw kay Sir Aaron, ng coordinator ng Consumption. 1 minute. Shout out, Team Manaw. Good morning sa'yo, Sir Roberto Bea. Good morning, Sir Pogs. Good morning, Sir Birdybirds. BBC Main, ang ating mga boss. Good morning sa'yo, Sir Giller Kitalig. 1 minute pa, 1 minute. Ayan po. Good morning, Sir Ferdinand Reyno. Check nyo po yung mga web clogging ha, kung nakalagin. Check din po yung club kung nakalagay yung BBCT ha. Papi pari, milako na boss. O game! O seconds! Last seconds! Game, presto! O ito na po! Last 3 seconds! O! 3! 2! 1! Usurubyo, Pangasinan! Release! Ayan na po ang mga ibon ninyo. Ayan po. Ayan po ang mga ibon ninyo, mga ka-BBC Tarlac. Ayan po. Ang daming ibon, oh. Good morning kay kaparing Roland Basilio. Ayan Bapang Paul Kideng. Good morning, Bap. Ayan mga ibon nyo, oh. Pagigabog! Pagigabog! Good morning sa'yo, Sir Marvin Banbilyo. Sumibat po agad yung mga ibon. Dumiretso po doon yung mga ibon. Hindi na po pumunta dito sa may bundok. Ang daming ibon. Sige. Check rates. Dong, ati pa metong dong, mako again. Shout out Sir JB Pineda Logo. Shout out Test loading station sa Dolores Capas. Ayun po.